Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa RTQ dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tata cara sholat gerhana. Sholat gerhana merupakan sholat sunnah muakkad yang sangat dikukuhkan. Ketika terjadi gerhana, kita sebagai umat Islam jangan sampai meninggalkan sholat sunnah tersebut, karena ini hal yang langka. Maka kita dianjurkan ketika ada gerhana melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Caranya sangat mudah. Ada 3 cara kita melaksanakan sholat sunnah gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Cara yang pertama yaitu cara seperti halnya kita sholat qobliyah. Niatnya saja di dalam hati, ketika takbir kita niat, saya niat sholat gerhana 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah takbir, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, berdiri kembali, kemudian kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah-surah pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali, kemudian tahiyat akhir, salam. Sudah, seperti itu juga sudah jadi. Itu cara yang pertama. Seperti halnya kita melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya, qobliyah atau ba'diyah. Kemudian cara yang kedua, yaitu di dalam 1 rakaat ada 2 kali berdiri dan ada 2 kali ruku, ada 2 kali sujud. Pertama kita niat yang mudah aja, pakai bahasa Indonesia. Ketika takbir, kita niat. Saya niat lisan takbir, sementara hati kita berniat, saya niat sholat gerhana 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Takbir, pas takbir. Atau bisa didorong sebelum takbir dengan usolli. Kemudian setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek. Kemudian ruku. Setelah ruku, bangkit kembali, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, kemudian berdiri, kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek, kemudian ruku, kemudian berdiri kembali, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian tahiyat akhir, selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikutin prakteknya. Sholli Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رب اغفر لي وتب علي يا 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 رب اغفر لي وتب علي. Cara yang ketiga sebetulnya sama seperti cara yang kedua. Cuma bedanya pada bacaan surat. Surahnya agak panjang, lebih panjang daripada cara yang kedua tadi. Di rakaat pertama atau berdiri yang pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah, kan luar biasa. Inilah cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ruku. Di dalam rukunya pun membaca tasbih sebanyak 100 kali. Kan ada 4 kali ruku, ada 4 kali berdiri. Berdiri yang pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah.
Berdiri yang kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Imran sampai selesai. Berdiri yang ketiga setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah An-Nisa. Berdiri yang ketiga setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Maidah. Luar biasa. Kemudian di dalam rukunya pun, karena ada 4 kali ruku. Ruku yang pertama, membaca tasbih sebanyak 100 kali. Ruku yang kedua, membaca tasbih sebanyak 80 kali. Ruku yang ketiga, membaca tasbih sebanyak 70 kali. Ruku yang keempat, membaca tasbih sebanyak 50 kali. Itulah cara yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Lama sholatnya, memang lama. Selama gerhana itu masih berlangsung, kemudian sholat sampai selesai. Gerhana baru selesai sholat. Itulah idealnya. Cara yang kedua dan cara yang ketiga, kalau mau maksimal, diakhiri dengan khutbah. Khutbahnya seperti sholat Id. Jadi sholat dulu, baru khutbah. Bagaimana khutbahnya? Khutbahnya kalau dalam surat Idul Fitri ada takbir sebanyak 9 kali di khutbah yang pertama, maka di dalam surat gerhana membaca istighfar sebanyak 9 kali. Kalau di dalam salat Idul Fitri, di khutbah yang kedua itu membaca takbir sebanyak 7 kali, maka di dalam khutbah gerhana ini membaca istighfarnya selama 7 kali. Jadi minimalnya khutbahnya seperti ini. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah. Itu khutbah yang pertama. Singkat. Jadi rukunnya saja tanpa ada wasiat. Boleh. Itu kalau kita laksanakannya di rumah sama keluarga umpama. Khutbah yang kedua tinggal ditambahin doa. Istighfarnya 7 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Ibadallah. Seperti itu khutbahnya, singkat kalau mau di rumah. Tentu kalau kita laksanakan di masjid, tentunya ada orang-orang yang spesialis di dalam bidangnya. Ada para ustadz, ada para kiai yang memimpin sholat gerhana, ikutin saja mereka supaya kita mendapat berkah. Bagi yang berluas waktu, silahkan ke masjid saja untuk bersama-sama sholat gerhana. Namun jika tidak berkesempatan ke masjid, ada halangan atau yang lainnya, boleh sholat gerhana laksanakan di rumah sendiri juga bisa. Seperti apa? Tadi dengan cara yang pertama, seperti kita sholat qobliyah. Niatnya cukup pakai bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat gerhana 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.